Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Perayaan Halloween akhir Oktober kembali diwarnai tingginya pembelanjaan konsumen Amerika. Meski konsumen tetap berhemat di tengah tingginya inflasi. Berbagai tips beredar di antara konsumen dan orang tua anak untuk membeli konsumen lebih terjangkau sambil mengurangi dampak lingkungan perayaan ini. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Halloween telah menjadi tradisi lama di Amerika Serikat, sebelum juga diperingati di banyak negara lain, menggabungkan hal-hal mengerikan dengan perayaan pergantian musim, dari musim gugur ke musim dingin. There's definitely a tension in Halloween between fear and fun. Dressing up is fun, candy is fun, going out with your peers or staying in with your peers is definitely fun. But the things that people dress up as, at least some of those things, are scary things. Halloween juga mendongkrak pembelanjaan konsumen. Since COVID, we have seen Halloween spending increase approximately 50%. It's gone from about $8 billion at that point to forecast of $12 billion this year, and 50% increase, and that's not characteristic of other holidays as well. Tapi angka tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya inflasi membuat banyak konsumen berhemat. A great tip to save money on a costume is to go thrift shopping. Thrift shopping, and you can take any amount of clothing that you have and be a zombie by ripping it up and throwing some powder on you. Satu kiat hemat lain adalah membuat sendiri kostum. There's webinars right now online all over the place that you can go and learn how to sew and make an affordable costume. There's a website called HalloweenCostumes.com, and they have from baby sizes to extra large plus sizes. Beragam website menawarkan pencarian barang bekas. Tak hanya untuk berhemat, tapi juga untuk mengurangi sampah pakaian yang menjadi masalah lingkungan serius. Di antaranya Benny. We've heard from someone a little bit ago that her and her partner are doing Taylor and Travis, and you go on and you're like, okay, I don't want to spend $200 on a Travis Kelce NFL jersey. There's actually hundreds of those available on secondhand sites right now for way discounted, and so why not get the real thing at a lower price? You're not going to reuse a really cheap plastic thing, but if you go out and you want to be Elle Woods from Legally Blonde, you can type, hot pink fur jacket into chuckbenny.com. We'll show you a bunch of options, and those are things that, because they're higher quality, you're more likely to want to wear again or integrate into your wardrobe in some other way. Satu lagi pertimbangan lingkungan, untuk kostum anak biasanya hanya dipakai sekali saja, lalu setelah itu sang anak sudah terlalu besar untuk mengenakannya tahun selanjutnya. Selain berbelanja kostum Halloween, konsumen Amerika Serikat juga membeli berbagai dekorasi menyeramkan seperti kerangka raksasa di belakang saya ini dan menghiasi rumah mereka untuk siap didatangi oleh para trick-or-treaters, anak-anak yang memakai kostum dan meminta permen. Dan tidak seperti kostum anak-anak, dekorasi ini masih bisa digunakan ulang tahun selanjutnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, kota New York, Amerika Serikat menyambut Halloween dengan menggelar parade kostum anjing. Anjing-anjing ini mengenakan kostum unik mulai dari Cinderella hingga kostum serap. Dan berikut laporan Randy Wicaksana dari VOA. Mulai dari Cinderella sampai laba-laba. Anjing-anjing peliharaan ini meramaikan kawasan East Village, New York pada pertengahan Oktober. Hello. We are Cinderella. Right, Genji? Parade anjing Halloween Tompkins Square sudah berjalan selama 34 tahun dan tahun ini diikuti ratusan anjing dan ditonton oleh ribuan pengunjung. It was a bit difficult, but we made it. We're here. They're stunning, they're gorgeous, they're living their best lives. She's really good with other dogs. So even when another dog barks at her, she kind of sits there quietly, looks at them patiently, never argues with anyone else. She's just she's a happy-go-lucky doggy. Yeah, and she's a serial killer today. So watch out, she'll get you with her little knife. Sejumlah pemilik anjing memberi penghormatan kepada kota New York dengan ikon-ikon khas seperti pedagang hot dog. We wanted to do something very iconically New York. Yang lain mengenakan seragam The Yankees, tim baseball kebanggaan kota New York. His name is Gremlin. He's rocking a Jeter's jersey.
we represent the Yankees. We're gonna sweep the Mets if we go on a Subway Series. Atau ada juga kelompok hip hop Run DMC dari Queens, New York. No, he loves Run DMC, the music. He dances around the house. So that's why he customized his shirt. So it's he wanted to be part of the band. Tak sedikit pemilik anjing yang rela mengeluarkan biaya besar untuk mendandani peliharaannya. I glued all the Swarovski crystals on the shoes, one by one. Why? A mother's love. Parade ini tidak dipungut biaya, namun seluruh pemilik anjing harus mendaftar terlebih dahulu. He's a chow chow that we shaped like a lion, and the groomer did a phenomenal job, and I'm the zebra. He's the predator and prey. Seluruh peserta kemudian berjalan menyusuri kawasan East Village dalam parade selama 2 jam. Parade ini berawal dari penggalangan dana untuk membuat taman untuk anjing pertama di The Big Apple. Tahun 90-an, sukarelawan akhirnya berhasil kumpulkan dana dan membangun taman pertama khusus untuk anjing di kota New York. Dan seperti halnya parade untuk anjing yang memang untuk memeriahkan Halloween, rumah-rumah di kota New York ikut memeriahkan dekorasi khas Halloween untuk akhir Oktober ini. Dari New York City, Randy Wijaksana, VOA. Pemirsa, Kasat Binmas Polres Merauke, Polda Papua menggelar program ketahanan pangan yang merupakan salah satu program Astacita, langkah strategis perkuat ketahanan pangan nasional. Bertempat di lahan Polres Merauke, Papua Selatan, Kasat Binmas Polres Merauke, AKP Makruf Suroto, didampingi oleh anggota Satuan Binmas melaksanakan program ketahanan pangan. Dalam program ketahanan pangan ini, AKP Makruf Suroto bersama anggota Satuan Binmas Polres Merauke memanfaatkan lahan pertanian untuk ketahanan pangan. Dalam pengolahan lahan pertanian tersebut dilakukan pemilihan bibit unggul cabai rawit, bibit tomat unggul, pengolahan tanah, persiapan pupuk kandang yang telah difermentasi. Untuk penyuburan tanah ditambahkan penggunaan pupuk magnesium, kapur dolomit, kapur pertanian. Sementara itu juga dilakukan penyiapan tempat penyemaian, pelaksanaan pembibitan, penyiapkan pompa, irigasi, dan pengairan. Diharapkan beberapa bulan ke depan jenis tanaman cepat panen ini dapat dinikmati masyarakat. Ya, 15 hari sudah tumbuh. Nanti saat 25 hari baru kita pindah ke... Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.